अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ PTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹2.14 सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा के मुताबिक बिजली सस्ती करने का फैसला अक्टूबर के महीने में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत किया गया। नेपरा अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। फैसले के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 3 अरब 59 करोड़ रुपए का रिलीफ देगा। फैसले का इतलाक इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने सवाल किया कि अक्टूबर में डीजल से बिजली क्यों पैदा की गई। हुक्काम के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इमरजेंसी की वजह से उसकी जरूरत पड़ गई थी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सियालकोट की आवाम गर्मा गर्म मछली खाने बादशाह मछली की दुकान पहुंच गए, जबकि शहरियों ने मछली के साथ खूब हाथ साफ किए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या कहना है शहरियों का? ये देख सकते हैं हाल माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर चटनी आ गई, मच्छी नहीं है की गल है समंदर च वापस तो नहीं चली गई? सर उन्होंने को रश ही बड़ा, साड़ी वारी नहीं आ रही। अच्छा, ते वारी का इंतजार कर रहे हैं। किन्ने किलो का आर्डर दिता सही दसना? 4 किलो। कल्ले खाओगे? ना जिन लैके आया मैं। अच्छा, जिन लैके आए हो जी? अल्लाह दीन दा चिराग रगड़िया सी उंज ही आ गए? नहीं, एक कुदरती आफत है। अच्छा, कुदरती आफत है। ये देख सकते हैं जी चटनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पे मछली भी आएगी। अभी प्लेटें खाली हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने माशाल्लाह वो भाई उधर से उठ के इधर आ गए हैं। लेकिन ये कि आप जब भी यहाँ पर आएँ, बादशाह सलामत बड़ा अच्छा नाम है, आप यहाँ पर आके मछली टेस्ट करें और इनकी जो है क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है। सफाई का बाकायदा से सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। और ये जो मेन रोड है यहाँ पे आप जब आते हैं, यहाँ पे इंटर होते के साथ ही बादशाह वालों की मछली ज़रूर टेस्ट करें और बड़ा अच्छा जायका इनका। और जब भी आप सियालकोट आएँ, इलामा इकबाल का शहर है, शायर मशरक़ है हमारे, और पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया और पाकिस्तान के लिए शायरी भी की। और यहाँ पर जब भी आप आएँ, इनके यहाँ पर आकर मछली ज़रूर टेस्ट करें। हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है, खुशबुएँ आ रही है, दिल कर रहा है खाने का, हम खाएँगे। लेकिन हमारे अपने देखने वाले नाज़रीन को ज़रूर कहेंगे यहाँ पर लाजमी आए और मछली टेस्ट करें। कराची मलीर में होने वाले वाक़े के बाद इस शख्स की वालदा का वीडियो बयान, जिसकी बीवी और 3 बेटियों की लाशें मलीर शमसी सोसाइटी के घर से मिली थी। क्या रिश्ता था उनसे? तो मेरा बड़ा बेटा था, बड़ी बहू थी, बच्चियां थी 3 उसकी। छोटा बेटा मेरे साथ रहता है यहीं पे, वो ऊपर रहते हैं, मैं नीचे रहती हूँ क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी मैं, इस वजह से हम लोग नीचे थे। क्या वाकया हुआ था? क्या इनकी पुराने भी ताल्लुकात खराब रहते थे? नहीं, बहुत अच्छे थे, बच्चों के ऊपर जान दिया करता था। लेकिन 3 बजे के करीब एक सुनाई दी चीख, जैसे बच्चों को डांट डपटती है, समझ नहीं आई वो। तो मैंने फ़ोन करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया, बात ही नहीं हुई। 5 मिनट के बाद में फिर दोबारा कोई मेरी बड़ी बेटी होगी, उसकी फ़ोन आई, उसकी सुनाई दी। फिर ये मेरी बच्ची भी गई, मैं भी गई, देखा तो दरवाजा बंद था। पीट रहे, आवाज़ें दे रहे, शोर बजा रहे, नहीं खोल रहे। फिर से दोनों हाथों से पकड़ के जो दरवाजा जोड़ाए खोलाए तो वो ऊपर से कोई निकल गई। जब जाके देखा तो सारे बच्चे मेरे खून में लटपट पड़े थे और बयान नहीं कर सकती क्या हुआ है, किस तरह हुआ, अंदर खाने इनका क्या। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सूद के खात्मे के हवाले से मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सूद के खिलाफ अपीलें वापस लेना मेरी तरजीहात में शामिल थीं और शरई अदालत के सूद के खात्मे से मुतालिक फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में से सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए पुरअज़म है और बैंकिंग निज़ाम के जरिए दहशतगर्दों की मुआवनत रोकी जा सकती है। इसहाक़ डार ने कहा कि दुनिया भर में कोशिशें की जा रही हैं हर फर्द को बैंकारी निज़ाम से मुंसलिक किया जाए, क्योंकि बैंकारी का निज़ाम जिंदगी की ज़रूरत बन चुका है। इस वक्त इस्लामी बैंक के पास 5000 अरब के डिपॉजिट मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामिक बैंकारी निज़ाम में चंद साल में 10 गुना से भी ज़्यादा वुसअत आई है और इस्लामिक बैंकारी को एक कामयाब निज़ाम के तौर पर राइज करना है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सूद के खात्मे से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सूद के खात्मे से मुतालिक अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं और सिफारती कमीशन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है।
انہوں نے کہا کہ سفارشات پر عمل درآمد کے لیے بااختیار ٹاسک فورس کی ضرورت ہے اور عوام سود کا کاروبار کرنے والے اداروں کا بائیکاٹ کریں۔ نظریاتی اختلافات کا دائرہ علمی حلقوں تک محدود ہونا چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ سود کو ختم کرنے کے لیے متفقہ آواز اٹھانی ہے، جبکہ حکومت کو سود کے خاتمے کے لیے عملی کوششیں کرنی چاہیے اور بلا سود بینکاری کو عملی طور پر لاگو کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فورم سود کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے اور سود کے خاتمے کے خلاف اپیلیں واپس نہ لینے والے بینکوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ملک کی 3 عدالتیں سود کے خلاف فیصلے دے چکی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ وزارت خزانہ میں غیر سودی نظام کے لیے ڈویژن قائم کیا جائے اور وزارت خزانہ میں سود کے خاتمے کے لیے ٹاسک فورس بنائی جائے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اعتماد کا ووٹ اور عدم اعتماد کی صورت میں فوری ووٹنگ کروا کر یہ تحریکیں ناکام بنائی جائیں گی اور ہم پنجاب میں نون لیگ کے ہر وار کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 20 سے 25 اراکین ٹکٹ کے لیے ہم سے رجوع کر رہے ہیں اور 20 مارچ سے قبل پنجاب میں نئے انتخابات ہو جائیں گے۔ اس سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے نئی لیڈرشپ موجودہ صورتحال میں قوم اور ریاست کے درمیان اعتماد کی بحالی میں کردار ادا کرے گی، جو پچھلے 8 ماہ سے قوم اور ریاست کے درمیان پیدا ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ریاست کی طاقت عوام ہی کی وجہ سے ہے۔ عمران خان نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے لکھا کہ امید ہے نئی لیڈرشپ موجودہ صورتحال میں قوم اور ریاست کے درمیان اعتماد کی بحالی میں کردار ادا کرے گی، جو پچھلے 8 ماہ سے قوم اور ریاست کے درمیان پیدا ہوا ہے۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بھی مبارکباد دی اور کہا کہ ریاست کی طاقت عوام ہی کی وجہ سے ہے۔ سابق وزیر اعظم نے قائد اعظم محمد علی جناح کا 14 اگست 1947 کو مسلح افواج کے ساتھ خطاب کے الفاظ کو بھی اپنے ٹویٹ کے ساتھ شیئر کیا۔ پاکستان کا مالیاتی خسارہ بڑھ کر 809 ارب روپے ہو گیا۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ اقتصادی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح 25.5% ریکارڈ کی گئی ہے۔ برآمدات، ایف بی آر، ریونیو اور زرعی قرضوں کی فراہمی میں اضافہ ہوا۔ حکومتی اقدامات کی بدولت مہنگائی میں کمی متوقع ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، ترسیلات زر، درآمدات، غیر ملکی سرمایہ کاری اور زرعی مبادلہ کے ذخائر میں کمی ریکارڈ ہوئی۔ گزشتہ برس کے جولائی تا ستمبر کے مہینوں میں مالیاتی خسارہ 438 ارب روپے تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 4 ماہ میں کمی ہوئی اور گزشتہ برس کے 5 ارب 30 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2 ارب 80 کروڑ ڈالر ہے، جبکہ بیرون ملک سے ترسیلات زر میں 8.6% کمی ہوئی ہے۔ 4 ماہ میں بیرون ملک سے 9 ارب 90 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر ہوئیں، جو گزشتہ برس 10 ارب 80 کروڑ ڈالر تھیں۔ امریکہ چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی فوجی طاقت سے پریشان ہو گیا۔ پینٹاگون نے رپورٹ میں اپنے خدشات کا اظہار کر دیا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ چین کے جوہری ہتھیاروں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ چین کے فعال جوہری وار ہیڈز کا ذخیرہ 400 سے بڑھ چکا ہے۔ اگر چین اسی رفتار سے جوہری صلاحیت کو وسعت دیتا رہا تو 2035 تک اس کے پاس 1500 جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ ہوگا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین اپنے بیلسٹک میزائلوں میں بھی جدت لا رہا ہے۔ چین نے 2021 میں 135 میزائل تجربات کیے، یہ پوری دنیا کے میزائل تجربوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین کی فضائیہ بھی تیزی سے مغربی ممالک کی ایئر فورسز کے مد مقابل آ رہی ہے۔ چینی فضائیہ آلات کے استعمال سمیت پائلٹ اور دیگر معاملات میں بہتری کی طرف گامزن ہے۔ سعودی عرب میں ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا کہ ان کے پاسپورٹ کی ایکسپائری میں 25 دن باقی ہیں تو کیا خروج نہائی لگ سکتا ہے۔ مذکورہ شخص نے کہا کہ میں اب مستقل طور پر پاکستان جانا چاہتا ہوں، پاسپورٹ کی تجدید کراتا ہوں تو اس میں کم از کم 2 ہفتے لگیں گے، جبکہ اقامہ کی مدت بھی ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی۔ کفیل کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی مدت کم ہونے کی وجہ سے خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ وہ تارکین جو خروج نہائی پر جاتے ہیں، امیگریشن قانون کے مطابق ان کے پاسپورٹ کی ایکسپائری کم از کم 60 دن ہونا ضروری ہے۔
जवाजात ने कहा कि अगर पासपोर्ट की एक्सपायरी में 25 दिन बाकी हैं तो इस हवाले से कफील का कहना दुरुस्त है। इस सूरत में खुरूज नहाई वीजा नहीं लगाया जा सकता। जवाजात के मुताबिक इस सूरत में लाजमी है या तो पासपोर्ट की तजदीद की जाए या उसकी एक्सपायरी में आर्जी तौर पर इजाफा करके उसका इंदराज महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के सिस्टम में दर्ज कराया जाए। सिफारत खाने या कौंसुलेट से आर्जी इजाफे की सूरत में वक्त का मसला खत्म हो जाएगा, जिसके बाद खुरूज नहाई लगाया जा सकता है। वाज़ेह रहे, खुरूज नहाई लगाए जाने के बाद अकामा होल्डर के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान उनका मुमलिकत में क़याम कानूनी शुमार होता है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे वालिद ने बचपन में बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे लाहौर के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में लेकर जाते थे और मुझे क्रिकेट के हवाले से बहुत कुछ सिखाते थे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अंडर 19 दौरे के बाद मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूं, जबकि पाकिस्तान के लिए साल 1.5 साल मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। फिर मुझे मिकी ऑथर ने करियर के शुरू में बहुत सपोर्ट किया। मिकी ऑथर ने कहा कि खेल को एंजॉय करो और प्रेशर ना लो। बाबर आजम ने कहा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 सेंचुरियों वाली सीरीज करियर का ट्रेनिंग पॉइंट था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी टेस्ट सीरीज का शिद्दत से इंतजार है और इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड को पाकिस्तान में खुशामदीद करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.